जमहूर नमा के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मैं हूँ सैयद फुआद हैदर, आप देख रहे हैं जमहूर नमा। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया है 35% पे जो इंक्रीज़ की थी वफाक में और 17% जो पेंशन का था। पंजाब ने जब नोटिफिकेशन किया कमिटेंट से कुछ और किया गया था, धरना जब ख़त्म किया गया था तो कहा था कि वफाक की तर्ज पर ही इजाफा होगा, लेकिन आज जब नोटिफिकेशन हुआ तो वो जो इन्होंने पहले अनाउंसमेंट की थी 30% पे इनिशियल बेसिक पे पर वही नोटिफिकेशन किया गया है। मुलाजमीन में काफ़ी इस्तराब पाया जा रहा है, ग्रुप्स में बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। कुछ अगीगा, एपका और टीचर्स यूनियन की जो तमाम यूनियंस हैं लोग उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है और ये शायद लीडरान की दूरअंदेशी नहीं थी, लीडरान की कम अकली थी कि उन्होंने कमिट कर लिया और धरना ख़त्म कर दिया। मुख्तलिफ़ किस्म की आरा चल रही है। अब मुलाजमीन परेशान हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। पेरोल का पहले था इशू कि पेरोल चलने से पहले जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन करे 35% रनिंग पे जो 1 से 16 स्केल तक था और 17 से 22 तक का 30% पर रनिंग बेसिक पे पर। तो पेरोल के इश्यूज़ थे, इस पर बात करेंगे। और दूसरा कायदीन ने जो फ़ैसला किया है क्या वो फ़ैसला ठीक है या गलत है, इस पर बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कायदीन के फ़ैसले पर। जो आम बंदा होता है उसका फ़हम भी उतना ही होता है। लोग जज्बाती होते हैं, जज्बात में आकर बातें करते हैं, जज्बात की रो में बैठ कर बातें करते हैं। जो सामने लीड कर रहा होता है उसे बड़े सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है। गवर्नमेंट से जब मुज़ाकरात होते हैं तो गवर्नमेंट चूँकि अपर हैंड में होती है, उसके पास ताकत होती है। अल्टीमेट आपने इन्हीं डिपार्टमेंट्स में जॉब करनी है बाद में भी। अगर आप किसी जगह पर कोई लचक नहीं दिखाते, अगर आप किसी जगह पर कोई नरम लहजा नहीं दिखाते तो बड़ी सारी चीज़ें कल फिर आप उनसे डिस्कस नहीं कर सकते, कल फिर आप उनके साथ टेबल पर बैठने के काबिल नहीं होते। तो कुछ चीज़ों पर इतबार करना पड़ता है, कुछ चीज़ों पर ऑन करना पड़ता है चीज़ों को कि हम गवर्नमेंट की इस बात को मानते हैं या नहीं मानते। तो लीडरान ने बस ऐसा ही किया, उन्होंने फिल वक्त वो गवर्नमेंट की ऑप्शन को माना, लेकिन हम मुलाजमीन उस बात पर काफ़ी नाला हैं कि ये लीडरान का फ़ैसला गलत था। लीडरान ने फ़ैसला बिल्कुल ठीक किया था। वो जितनी देर बैठना चाहिए था बैठे थे, अगर नुमाइंदे आ गए थे तो वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे, उस दावत को एक्सेप्ट किया। अब ये आज भी मेरी रहमान अली बाजवा साहब से मैंने कोशिश की बात करने की, 2 दफ़ा मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन पहली ही बेल पर डिस्कनेक्ट किया है। इसका मतलब वो किसी अहम मीटिंग में है। कल भी मेरी जिन लोगों से बात हुई थी उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत बेहतर पेशरफ्त है और बड़ी जल्दी कोई अच्छा रिज़ल्ट सामने आएगा। और वो उनकी कमिटमेंट थी कि हम 35% 1 से 16 के लिए लेंगे रनिंग पर और 17 से 22 के लिए 30% रनिंग बेसिक पे पर ही इजाफ़ा लेंगे। और वो ये इसमें वो मुतमिन थे कि हमें ये इजाफ़ा मिल भी जाएगा। बाकी लीव इनकैशमेंट का इशू था और पेंशन का इशू था, वो ख़ुद भी कह रहे थे कि ये शायद थोड़ा लिंगर ऑन हो, लेकिन ये भी हम नोटिफिकेशन रिवर्स करवाएंगे। लीडरान मुतमिन है। अभी भी आज मेरी 1-2 से बात हुई है तो वो कहते हैं कि यार ये ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा था, ये कबीना से असम्बली वेट हो गई थी, कबीना से अप्रूवल हो गई हुई थी। चूँकि पेरोल चलना है उसके लिए उससे पहले ये नोटिफिकेशन हर सूरत होना था। अब पीएम ने इंटरवीन किया है पंजाब गवर्नमेंट के साथ और पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने अब मैं एक और यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सियासी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब चूँकि बात जहाँ चली गई है इस पर थोड़ी बात होगी और आप लोग भी कर रहे हैं ग्रुप्स में, कि मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने जानबूझकर एक शरारत की थी, एक पत्ता फेंका था। और ये हमेशा इस तरह करते हैं, जैसे यहूद नसारा हमारी पल्स चेक करने के लिए तौहीन करते हैं ना कि मुसलमानों में कितनी सकत रह गई, कितनी जान रह गई है। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारी पल्स चेक करती है। अगर तो ये बेर कर गए, ये मुलाजमीन अगर सर्वाइव कर गए, किसी ने कोई स्ट्राइक ना की, किसी ने कोई आवाज़ ना उठाई,
تو ایٹ اٹ از چلے گا, ہم کچھ نہیں دیں گے. اگر کوئی بہت زیادہ شور شرابہ پڑا, اگر کوئی واویلا ہوا تو پھر ہم اس میں ریورس کر لیں گے. یہ تو آپشن ان کے پاس رہتی ہے. یہی انہوں نے پنجاب کے ساتھ کیا. پنجاب پہ غصہ بھی تھا کیونکہ پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اس پر فنڈز بھی زیادہ لگتے ہیں. اپنے اللہ تللہ ان کے سارے چلتے رہتے ہیں. غصہ نکلتا ہے غریب پر آ کر. جہاں مزدور کی, دیہڑی دار کی, ملازم کی بات ہوگی تو وہاں ان کے سارے بجٹ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی مسعود باہر سے آئے ہیں وزیر خزانہ, اور 78 کروڑ روپے کا جو انہوں نے مال سمیٹا ہے, جس کے لیے یہ یہاں پر اویلیبل بھی نہیں تھے, مفروری کاٹ رہے تھے. واپس آ کر وہ 78 کروڑ روپیہ بھی ریسیو کیا. میں کرنا نہیں تھا چاہ رہا کہ اتنا سخت رویہ, لیکن یہ لوگ بے حس لوگ ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. ظلم کرتے ہوئے ایک دفعہ بھی ان کا ہاتھ کانپتا نہیں ہے. بھرپور طریقے سے ظلم کرتے ہیں, اور پھر ظلم سہتے جانا اس سے بڑا ظلم ہوتا ہے اپنے پہ, کہ آپ ظلم بھی سہیں اور بات بھی نہ کہیں. اب ہم بولیں گے بھی. 78 کروڑ روپے ریسیو کیا, شرم نہیں آئی ایک منٹ کے لیے بھی. اور غریبوں کے لیے جن کے 2 وقت کا چولہا جلنا بڑا مشکل ہوا ہے, ان کے بجٹ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. انہوں نے دینا ضرور تھا, لیکن یہ تھوڑا نا اس میں رنگ ڈالنا چاہ رہے تھے. ابھی بھی یہ انہوں نے کرنا ہے. یہ ساری ایفرٹ اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ جناب حکمران پارٹی نے بڑی محنت کر کے اس سی ایم پنجاب سے یہ اضافہ لے کے دیا ہے, یہ ساری کاوش ان کی ہے, لوگ مشکور ہوں. لیکن لوگ اب بدھو اور پھدو نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے یہ ہے. یہ سی ایم تو 3 منتھ کا. اب میری ان کے سپورٹس, ان کے نیوز ڈائریکٹر ہے انہی کے چینل میں, ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا یار آپ ایک بات سمجھیں کہ یہ سی ایم کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. اس سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا ہے کہ یہ جنہوں نے اضافہ کرنا تھا انہوں نے ہی کرنا ہے. میں نے نہ اضافہ کرنا تھا نہ کم کرنا تھا. جنہوں نے کم کیا تھا وہی اضافہ کریں گے, اور وہ اضافہ اگر سمجھیں گے تو کر دیں گے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب دھرنے میں تھے لوگ. تو انہوں نے کہا جب انہوں نے کمٹ کیا تھا, انہوں نے کہا دیکھا جنہوں نے کرنا تھا وہ آ گئے ہیں, انہوں نے ہی روکا تھا, انہوں نے ہی کرنا ہے. اب یہ ہے کہ سی ایم کی نا پاور ہے. سی ایم 3 منتھ کے لیے تھا, اس کا ٹینیور ختم ہو گیا. سی ایم جا رہا ہے. سی ایم کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا کرنے کا. یہ پی ایم کے پاس مینڈیٹ تھا. پی ایم ہی کنٹرول کر رہا سارے معاملات کو. جان بوجھ کر ابہام پیدا کیا گیا لوگوں میں ایک ہمدردی کا فیکٹر پیدا کرنے کے لیے, کہ لوگ سمجھیں کہ جناب یہ پارٹی بڑی ملازم دوست پارٹی ہے, یہ بڑا مزدور کے لیے سوچتی ہے. اسی سوچ پہ انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا. اضافہ ہوگا, مطمئن رہیں. آپ کی پاور بہت زیادہ ہے. جو دھرنے میں آپ لوگوں نے کیا ہے, اتنے دن اتنے ظلم و ستم جو پنجاب میں پچھلے ایک عرصے سے ظلم و ستم ہوا ہے, یہ سمجھ رہے تھے لوگ ڈر گئے ہیں, کوئی بندہ باہر نہیں آئے گا. تو لوگوں نے اس ظلم ستم کے باوجود بھی باہر آ کر بیٹھ کر اتنے دن بیٹھ کر, اور اس غربت کے عالم میں, اس مفلسی کے عالم میں اپنے پلے سے اتنا پیسہ لگا کر یہ ثابت کیا کہ نہ ہم ڈریں ہیں نہ ہم جھکیں گے. آپ لوگوں کی پاور بہت ہے, آپ گھبرائیں نہیں. انشاءاللہ بڑی جلدی یہ آپ کو اضافہ دیں گے. اور بھیک منگوں کی طرح بھیک مانگنا چھوڑیں, اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سوچیں. آپ نے اپنی پاور اور اسٹرینتھ شو کر دی ہے, انشاءاللہ یہ دیں گے. ان کے بڑے بھی دیں گے آپ کو. دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی بلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.